soufflé, bon, عملت لكم اليوم le soufflé fromage de chèvre, ولكن نقدروا نبدلوه بأي fromage. On peut changer les ingrédients. Je veux juste rappeler aussi qu'on peut faire aussi des soufflés sucrés. Ça, je connaissais pas. Oui. Tout à l'heure, si on a un petit moment, c'est vite fait. Je vous montre une petite recette un soufflé sucré. Bon, c'est une recette de base et après, on peut changer au choix. D'accord. La même quantité. D'accord. Donc, on y va pour... Qui bêche le soufflé. Pour faire... On peut l'accompagner d'une salade et en faire un repas complet. Voilà, donc on aura besoin de 50 grammes de beurre, 100 grammes de farine, 500 centilitres de lait, citron, 8 ديال البيضات, 300 grammes de fromage de chèvre ou un autre fromage au choix, du sel, du poivre et du thym. قوي جبر الماعز. لا بالنسبة لي. Mais c'est un bon goût. Moi j'aime bien. Ça dépend. Un soufflé au roquefort qui est encore plus fort. Oui. Je peux. Exactement. هذاك القمة. Voilà, on peut le faire au comté, on peut le faire enfin, il y a vraiment une multitude de fromages اللي نقدروا نعملوهم sans problème. حسب الذوق. حسب الذوق, exact. Mais le fromage de chèvre qui quand même il a un goût quand même il est en même temps doux et il y a un petit goût spécial. Relevé. Exactement, il y a un petit goût relevé. D'accord, donc comme ça au moins oui, un petit goût, voilà. Et donc le soufflé c'est toujours la base, c'est une béchamel. D'accord. اللي غادي ندخلو معاها. هي الأصل البيشاميل. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on va faire في الأول, on va faire une béchamel et من بعد كنزيدوا عليها البيض ou les œufs montés. C'est ça la base. D'accord. عاد كنزيدوا les ingrédients ديال le choix. ديالنا au choix. Bon, on peut rajouter de la dinde مقطعة صغار, نقدروا نزيدوا les épinards, نقدروا vraiment ce qu'on veut. C'est aussi ça peut être داك la cuisine ديال le placard. اللي عندنا اكزاكتومون اولا لي ريست ولا شي حاجه نقدروا نعملوا داك لا باز ونزيدوا فيهم الحاجات اللي عندنا. هو كم vous dites الباسل هو la cuisson. Oui, c'est surtout la cuisson au four, mais je vais vous donner les petites astuces et les petits conseils pour réussir. Donc voilà, donc on passe à la préparation. On y va. Bon, bien sûr, on va donc je rappelle encore, on va faire une béchamel. Donc la casserole, غادي نعملوا الزبده والطحين هما الاولين كنطيبوهم واحد un peu près 30 secondes. D'accord, هما الاولين 30 secondes. Oui, 30 secondes. باش ما تكورش العجين. Tout à fait, exactement. ومن بعد كنزيدوا عليهم الحليب بشويه بشويه tout en remuant. كنبقاو نخلطوهم avec un petit fouet et on va laisser cuire le tout. ما نزيدوش الكوزه. Là, d'abord, on va parfumer le thym à la fin. Bon, c'est vrai, la béchamel, mais pour le gratin ou les chihaja, le gouza, c'est vrai, ça donne un bon goût. Mais là, on va parfumer autre chose. Donc أنا ماشي معك لأني في نفس الآن كيف نعدها أنا يعني مثلا على فكرة البشاميل هي الوحيدة ما تشوفينيش يا ياسمين. Que tu réussis, très bien. بعد فشل محاولات فاشلة كثير من المرات ولكن الآن عرفت لها هو كل شيء مع التكرار. C'est ça. داكشي اللي كنقول ديما واخا ميم سي اون ريوسي با المره الاولى ما خصناش يفو با كون سوا ديكوراجي ونعاودوا وكنتعلموا اوسي من الاخطاء ديالنا. كتعرف الا tu as raté هادي باسكو tu as fait ça ou là tu n'as pas انا تميت وراها حتى نعدلها. Et vraiment la béchamel c'est la base aussi, exactement. Amal, juste une question. La farine. Hadi, كنسمع les spécialistes, différentes personnes le dire. Farine ou fécule de maïs? Oui, fécule de maïs, ça va être encore plus aérien. D'accord. C'est conseillé? Oui, bien sûr. Si, on peut remplacer. Radidji, la béchamel encore plus légère. Moins épaisse, moins lourde. D'accord. C'est vraiment un résultat de préférence. Avec la même quantité, 100 grammes nits? Non, c'est un peu. Non, c'est pas les mêmes proportions. Je peux vous les rappeler après, mais là, j'ai pas vraiment Non, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire, on peut pas remplacer 100 grammes de 100 grammes de farine. المايس تعطي نتيجة يمكن أكثر. أنا إذا فهمت المايس خفيف على الطحين. D'accord. دونك اون فوا كنصوبوا لا بيشاميل ديالنا كنحيدوها كنخليوها تبرد. ما نزيدوا لها الملح؟ لا شويه ديال الملح في البدايه ولا في اون بو على لا عاد اون فا ريكتيفيي لو تو ماشي مشكل. دونك كنشدوا البيض ديالنا اون سيبار لي جون ديال لي بلون. لي جون ديالنا غادي نزيدوهم مع هاد لا بيشاميل هما و لو فروماج دو شيفر. نحيدوهم من النار.
لا بيان سور حيدناها وخليناها تبرد كاع فوالا جانسيست دونك حيدنا لا بيشاميل نضيفوا لها صفار البيض اكزاكتومون غنحيدوها ونخليوها تبرد اي اون سيبار لي جون ديال لي بلون كنشدو لي جون ديالنا كنزيدوهم في بيشاميل هما ولو فرomage اي لو تان تماما داكور كنخلطوهم مزيان فريمون il faut vraiment bien mélanger les ingrédients كلهم et on peut rajouter à ce moment-là le sel et le poivre et goûter éventuellement pour حيت الجبن مالح رد البال مثلا كاينين فوالا كاين جبن اللي غادي يقدر يكون مالح دونك ما نزيدوش بزاف ديال الملحه في الاول دونك ابري اون فا بروندر لي بلون ديالنا غادي نخدموهم مزيان خصهم فريمون il faut que نيج يعودوا ثلج soit vraiment bien ferme دونك هادو pour que ça soit bien ferme كنزيدو فيهم واحد شويه ديال الملحه داكوغ كنضربوهم مزيان حتى كي علاش الملحه الملحه كتساعد باش يطلعوا اكزاكتومون باش كيطلعوا مي فريمون اون بيتيت بانسي ماشي بزاف اون بيتيت بانسي شتي لاستوس او لا اوسي حتى كنزيدوا فيهم حتى نقيطه ديال السيترون اولا نقيطه ديال الفينيغر ensemble ولا حاجه وحده هي الملحه هي الفينيغر هي اكزاكتومون هادو سي فريمون بور افوار ان بلون زعما اون نيج بيان فيرم D'accord. Donc après, غادي نزيدو هاد donc عندنا la béchamel ديالنا avec le fromage ou les jaunes وعندنا le blanc en neige. On va incorporer les deux mais tout doucement parce qu'il faut pas casser le blanc doucement. Voilà, il faut vraiment faire واحد le mouvement vraiment tout doucement pour باش كيبقى داك l'air. Alors le mouvement en hauteur ou bien il faut toujours amener le bord vers le centre. De bord vers le centre. Voilà. Ok, très toujours bien. Faire voilà, un petit mouvement comme ça, circulaire. De l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, ou بشويه et tout doucement parce que comme ça on casse pas هذا ديك الانتفاخ ديال voilà. Après كناخذوا les رامكان ديالنا خصهم يكونوا en terre cuite de préférence وخصهم يكونوا في la forme ديالهم ils doivent être plus haut que large. Comme une charlotte. Voilà, plus haut. Un peu plus haut que large parce que le soufflé il va monter. Kainin en terre cuite Si kainin c'est des moules à souffler. Souffler, OK. Oui, ça c'est خاصين بلو souffler. إذا نديروه غير في النص. كنديروه à peu près presque les 2 tiers parce que هو من غيطلع غادي يكون بدا كيطيب دونك ما غاديش ياخذ Exactement. Donc tout en montant فاش كيطيب غير هي avant de verser la préparation les petits ramequins ديالنا c'est obligé de mettre du beurre et de la farine في les bords. Ne pas toucher, ne pas avoir des empreintes. C'est très important. C'est le sel بدات. لا. دهنوا زبده ما تخليوش يديكوا. Regarde, c'est très facile Yasmine, on prend le ramequin غادي نعملوا الزبده avec هذيك الروس ولا شي حاجه ومن بعد كنعملوا الطحين. Oui, avec les doigts. Le beurre non. يعني exactement غادي نحاولوا نعملوه غير هكذا tu sais tout غير en remuant ou là en secouant le ramequin et après غادي نحيدوا les زايد. En tout cas pour tout ce qui est geste, pardon de vous interrompre Amel, tout ce qui est geste, c'est filmé, ça sera sur notre site medium.com. Donc nous on parle avec les gestes mais vous pourrez les voir. On ne nous voit pas tout de suite. Donc pourquoi je dis ça parce que c'est ça ce qui va permettre avec l'appareil ديال le soufflet, c'est ce qui va lui permettre d'accrocher les bords et de monter parce que là خلينا les bords ديال les moules à souffler il est lisse صحيح et des fois c'est ça ما غاديش ما يطلعش مزيان. Alors que dès que le fait d'avoir et le beurre et la farine, c'est ce qui va permettre d'accrocher et de monter, voilà, d'avoir un joli soufflet. Voilà. Exactement. Donc déjà, elle dit c'est la première astuce. Après, c'est la cuisson. La cuisson, c'est très important. Donc il faut un four préchauffé à 180 degrés et on va cuire pendant 10 minutes. على نفس الحرارة. على نفس الحرارة, exactement. Mais quand on arrête la cuisson après les 10 minutes, ما غاديش نحلو parce qu'il faut éviter le choc thermique. On va pas ouvrir la porte le four sur le champ. غنخلي واحد شوية à l'intérieur vraiment pour que ça prenne. عاد كنحلو on va entrouvrir un tout petit peu. Vraiment il faut faire par étapes. نحلو من الأول شوية. ماشي في الأول, non في الأول quand on a 10 minutes. On laisse 10 minutes في le four fermé. ولكن إلا خليناه إذا خاصنا نطفوه قبل ما يتحمر. لا نو لأن إلا خليتي الحاجة أنا هذا على طريقة الفران زيد. لا non c'est bon. هي هذيك la cuisson c'est exactement ça. C'est 10 minutes au four. Après on éteint le four وكنخليوها عاوتاني 10 minutes.
هي هذيك داخله في اكزاكتومون غادي يكحل لا ما يكحلش محروق الا كحل عيط انا هذه عن تجربه سيئه. اسمح لي اوتر شوز باش ما ننساش il faut pas ouvrir pendant la cuisson. صحيح دو تو سي بحال الكيك. وانا تجربتي مع الكيك فوالا كانت شفتها من الدجاجه على انها بداها الاحمرار صافي طفيت عنها وخليتها تما زي ما قلت انا باش تزيد تكمل ذاك الاحمرار ديالها. لقيتها بعد عنك سطحها اسود لانه ذيك يمكن عندك وقيلا لو فور غيكون مجهد. هذا هو الاشكال. توجور كل واحد عنده الفران. فوالا جوست بون فوالا سي بري il faut consommer voilà le soufflé يكون عاد خرجنا il faut servir chaud avec une salade voilà et c'est bon. Donc c'est pas vraiment là, c'est pas une recette qu'on prépare en avance. Non. On peut préparer par exemple l'appareil, la première partie, oui. Oui, le blanc de le blanc هو الآخر. Le blanc on va غادي نطلعوه فاش غنكونوا on va répartir في les moules وغادي ندخلوها الفرن.